আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আজকে আপনাদের সামনে দুরূদ ইব্রাহিম, যেটা আমাদের তাশাহুদে আমাদেরকে বসে বলতে হয়, আত্মায় হাতে পড়ে পড়েই আমাদেরকে দুরূদ ইব্রাহিম বলতে হয়। তো আপনাদেরকে অবশ্যই আমরা আজকে শুদ্ধ বাংলা ভাষায় পড়ে শোনাবো, আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। যদি আপনাদেরকে কথা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা আমাদেরকে কমেন্টে জানাবেন। আর আমাদের চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন, যদি আপনারা আমার নবীকে ভালোবাসেন, তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন।